aujourd'hui on est au Mali parce que bi an ka plateau spécial mun bɛ yen nɔ ko Maïcha TV sanfɛla la kalo kelen muso kelen Maïcha TV sanfɛla la bi an b'an ka muso cɛsirilen dɔ fɛ yen an ka musoba dɔ lajɛlen fɛ yen nɔ o musoba in mɔgɔ dogolen tɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan a tɔgɔ a mɛnnen don fan bɛɛ fɛ a ka baaraɲɔgɔn kelen don ka a tɔgɔ jɛnsɛn jamana bɛɛ lajɛlen n'o tɛ dɔwɛrɛ ye madame Sanogo Atou Gakou bi an bɛ Atou Gakou de fɛ yen nɔ an b'a ka bureau kɔnɔna la n'o ye Dynasty présidente ye PDG Dynasty donc du coup Atou Gakou yɛrɛ ye jumɛn ye muso cɛsirilen jumɛn mun na ale ni idée in ta ka kɛ styliste ye ka kɛ commerçante ye ka kɛ femme entrepreneuse ye. n bɛ n da don a la dɔɔni an b'a daminɛ commerce la ne ye commerce kanu parce que depuis n ka dɔgɔ mama bɛ commerce de kɛ donc n ye commerce sɔrɔ ba ka sira kan depuis an ka dɔgɔ an kɔrɔyala ka sɔrɔ ale ka baara bɛ ye commerce ye. den b'i bolo est ce que i bɛ se k'i da lase den hakɛya joli bɛ e bolo nin baara in kɔnɔna la e bɛ ka baara kɛ en même temps den bɛ e bolo fana i b'a kɛ cogo di. ne ka den laban yɛrɛ ye filaninw de ye sisan musomanin fila a ma nɔgɔ dɔɔni a ma nɔgɔ mais n'i ko ko muso dɔrɔn i ko sɛgɛn donc n'i ko muso dɔrɔn i ko cɛsiri n'i ko muso dɔrɔn i ko sɛbɛ soli ka wuli b'a la da joona t'a la donc filaninw bɛ n bolo tubarikala den caman bɛ n bolo n tɛ se ka n da s'a bɛɛ ma parce que denw bɛ ne ka so yan n ta ni n kɔrɔmusow ta ka ca donc n tɛ n'o fɔ mais halisa n den laban olu ye filaninw ye o tɛ tɛmɛ 4 mois kan. I yalima muso min bɛ nin baara sugu kɛ an y'i ka quotidien ta quotidien tɛ dɔwɛrɛ ye muso minnu bɛ baara kɛ bureau kɔnɔna la an'u tɛ baara kɛ u ka so kɔnɔna la yalima u bɛ ménage kɛ cogo min na an y'a quotidien ta an y'a ye quotidien na a to e yɛrɛ de bɛ tobili kɛ e de bɛ occuper i ka denmisɛnninw na fana ka tila ka na baarakɛyɔrɔ la yalima e bɛ wuli heure jumɛn et comment e sera ka kɛ baara ni so kɔnɔ k'a jongler parce que a ma nɔgɔn parce que ne ye muso dɔw yɛrɛ bila k'u ka so kɔnɔ baara dɔrɔn kɛ sani tile ka ban kuma bolo wa ou bien an t'a dɔn parce que a ko a kuma ka ca quoi. non kilisi tɛ ne bolo juste ne bɛ baara min na a kanu de bɛ ne na n ka baara kanu bɛ na a ka di n ye depuis n ka dɔgɔ nin baara in ka di n ye donc baara in kanu de kama ne bɛ wuli ala y'o nɔgɔya ne ye ne mana da heure o heure 5 heures du matin b'a sɔrɔ ne ɲɛ yɛlɛla awɔ o b'a sɔrɔ ne ɲɛ yɛlɛla donc n kelen bɛ ka n ka baaraw kɛ programme et puis tobili fana ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà. Yalima Atou Gakou on dit que baara fɛn fɛn nɔgɔya b'a la gɛlɛya b'a la e ka baara in daminɛ ani bi cɛ e ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la ou bien e ye nɔgɔya jumɛn sɔrɔ a la les difficultés à rencontrer. gɛlɛya b'a la gɛlɛya caman yɛrɛ b'a la pour que ka dɔrɔmɛ 1 kɛ dɔrɔmɛ 2 ye a ma nɔgɔn baara in daminɛ ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la n ka wari caman tiɲɛna commerce sira fɛ a tiɲɛna mais ni fɛn min kanu bɛ mɔgɔ la i b'i débrouiller f'i ka se degré dɔ la n ye n débrouiller parce que baara in kanu bɛ n na a avantage b'a la fana parce que n'i ye muso ye i tɛ se k'i sigi ala ma bureau kɔnɔ baara diya muso bɛɛ la donc a ma kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla n ye bolola baarakɛla de donc bolola baara de kun kanu bɛ n na n taara o sira fɛ. Donc je peux dire que Atou Gakou c'est une intellectuelle. Elle a été à l'école comme nous tous. Mais malgré, elle a embrassé ce choix d'être styliste, tout simplement. Donc, Atou Gakou, ni baara e y'a kan ka ni baara in kɛ yɛrɛ balan kɔnɔna la i ka tailleur ninnu cɛw b'a la wa musow b'a la ou bien cɛw dɔrɔn de don. bon ne ka tailleur pour le moment n bɛ yɔrɔ min na bi a bɛɛ ye cɛ ye a bɛɛ ye cɛ ye cɛw de bɛ baara kɛ n bolo gɛlɛya bɛ baara in kɔnɔ kosɛbɛ atelier ne y'a daminɛ a mɛnna depuis n bɛ mansin den kelen na simple fo bi alhamdulillah mansin bɛ n bolo a ka ca a bɛ dɔɔni bɔ bi alhamdulillah n bɛ ala fo ka barika da mais gɛlɛya baden bɛ baara in na parce que a ka di ne yɛrɛ Atou ye maliyɛnw de ka kɛ baarakɛla ye ne yɛrɛ ka atelier kɔnɔ kosɛbɛ mais on est obligé ka étrangers de ta donc u n'an tɛ hakilina kelen ye pour que an n'u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma nɔgɔn ni wɔlɔfɔw tɛ i b'a sɔrɔ nigériens de don ou bien ivoiriens de don donc a ma nɔgɔn quoi. donc kuma dɔw la i ni dɔw bɛ ɲɔgɔn faamu mais kuma dɔw la i ni dɔw tɛ ɲɔgɔn faamu an ka wariw bɛ taa an ka minɛnw bɛ suɲɛ a bɛɛ b'a la quoi franchement a baara in ma nɔgɔn yɛrɛ. donc ce qui veut dire que e Atou Gakou e y'a kanu en tant que une femme entrepreneuse malienne d'embaucher que des Maliens seulement et malgré les aléas du travail ça t'oblige de prendre suite donc yalima appel jumɛn b'i bolo k'a fɔ Mali tailleur ɲɛna surtout cɛmanw
u ka se ka sérieux du ka baara in na parce que o de b'a kɛ e pousser ma mɔgɔ dɔgɔya kuma bɛɛ n'a tɛmɛ sira de don o de b'a kɛ e pousser ka étranger ta parce que e dun bɛ fɛ ka wari de don i faso kɔnɔna la parce que baara ye o de ka di parce que faso kanu b'i la donc e bɛ se ka encouragement jumɛn di ne balimakɛw ma parce que n'i ko maliyɛn cɛman n'i ko musoman olu bɛ fara an bɛ ba la nin kuma in kana k'aw ma kojugu ye basi ko tɛ c'est juste que pour k'a yira maliyɛn cɛw la tailleur surtout an ka tailleur cɛmanw an ka baara an k'a ta sérieux la an ka jamana in bɛ ka se yɔrɔ min na bi bi in na n'a fɔra ko wari min bɛ faso kɔnɔ k'a bɛ ka to faso kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ kule la bi bi in na olu tɛ kule mais n'a fɔra ko appel jumɛn bɛ k'a la se tailleur minnu ma spécialement an balimakɛ minnu bɛ farafinna yan nɔ surtout les maliyɛns. Bon n'i y'o ɲininkali kɛ o diyara n ye kosɛbɛ ne bɛ mun fɔ an balimakɛw ye ani an balimamusow npogotigininw bɛ se ka tailleuria kɛ o sous métier tɛ yen nɔ mɔgɔ lankolon de bɛ yen sinon baara lankolon tɛ yen nɔ ne bɛ mun weleweleda min lase an balima cɛw ma surtout maliyɛn cɛw atelier minnu bɛ baara kɛ k'u sɛbɛ don u ka baara la an bɛ gɛlɛya fɛn o fɛn la bi minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na wari minɛ ka t'u ka jamana na olu bɛ bɔ yan olu bɛna jamana wari de ta ka taga jamana wɛrɛ la maliyɛn den jeune minnu bɛ yan nɔ n'olu sera ka kɛ tailleur ye a caman bɛɛ n'i ka baara de don mais minnu b'a la ne bɛ baara kɛ fɛn o fɛn fɛ ne bɛ mɔgɔ mɔgɔ ta a bɛɛ ka kɛ maliyɛn de wari ka bɔ mali kɔnɔ a ka don mali kɔnɔ o de ka di ne yɛrɛ kosɛbɛ donc n b'o weleweleda de se n balimakɛw ma an bɛ minnu bɛ atelier baara la u k'u ka baara minɛ u sɛbɛ ma o bɛ diya an ye kosɛbɛ o fana b'anw dɛmɛ an ka baaraw la. Yelma ne balimamuso Atou Gakou sani an ka émission ka cɛ a kun susuri yɔrɔ la e ka nin baara in kɔnɔna la a ma fɛn cɛ ka furu ya parce que en tant que furumuso souvent i bɛ voyager Pangourou de la quand on dit voyager par Pangourou c'est pas autre chose c'est voyager par vol aérien donc quand elle voyage par vol souvent pour aller chercher ses marchandises Dubaï, Chine et consorts est-ce qu'il n'y a pas de difficultés que tu rencontres de ce côté-là côté mariage avec ton mari même? Bon alhamdulillah n b'a fɔ n cɛ fo k'a barikada sanogo ma gɛlɛya sɔrɔ a bolo ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a bolo ni bɛ taga yɔrɔ min na n'a yɛrɛ bɛ mali la yan nɔ a yɛrɛ bɛ denmisɛnninw kɔlɔsi a b'a occupé so kɔnɔna na fo n ka taga n ka minɛnw san ka na si commencé la ka fɛn tuguni a bɛ n dɛmɛ a la kosɛbɛ vraiment an ka foli b'a ye. An bɛɛ ka foli bɛ misi Sanogo ye ni plateau in sanfɛla la an bɛ misi Sanogo fɔ kosɛbɛ an b'an cɛw fɔ an furu cɛw fɔ parce que misi Sanogo ni cɛ bɛ sera ka kɛ ale ɲɔgɔnna ye k'a fɔ ko n ye jagokun di muso ma dɔrɔn c'est pas que ça n'a dɔgɔyara n bɛ tila ka dɔ fara a kan cɛ bɛ t'o kɛ cɛ dɔw b'a fɔ ok n bɛ jagokun jumɛn i débrouiller mais n'a dɔgɔyara c'est autre chose u bɛ t'i lajɛ yɛrɛ mais misi Sanogo lui il est là toujours pour épauler le tout seul donc au foli belebeleba an b'o di misi Sanogo ma ainsi que toute la famille Sanogo qui se trouve d'ici ou bien d'ailleurs jamana kɔnɔ jamana kɔ kan famille Sanogo yɔrɔ big up à vous tous sans manquer à je vais saluer aussi mon mari qui est Michi Sangare parce que d'être une femme de médias c'est pas du tout facile donc ale fana bɛ ne to librement ne ka nin baara in kɛ a bɛ n dɛmɛ baara in na su t'a la tile t'a la a ye bɛɛ kɛ fɛn bɛɛ ye ne ye publicitaire ni fɛn bɛɛ parce que nous les femmes du média bon heure b'anw na soumet do heure t'anw na donc n b'o foliya di famille Sangare bɛɛ lajɛlen ma fana donc madame Atou Gakou revenons sur notre plateau yalima nin baara in e y'a daminɛ fo ka se bi ma baara in kɔnɔna la e ye fɛn jumɛn senti i yɛrɛ la i ka vie la changement jumɛn di i ma en tant que femme? O ɲininkali fana diyara n ye kosɛbɛ a ye changement ba de don ne ka vie la parce que a ye baara in ye ne lase yɔrɔ caman na ka sɔrɔ hali n yɛrɛ ma se awɔ silisi yɛrɛ kɔnɔna na n bɛ ala fo k'a barikada parce que denasili tɔgɔ tala yɔrɔ caman denasili tɔgɔ dalen don denmusonin dɔ de la n y'a tɔgɔ da n den de la donc i denmuso n denmuso la première ou bien non jumelle filanan denmuso filanan i denmuso filanan awɔ kuma t'u gâtelen don voilà donc kuma t'i kun tɛrɛ jala alhamdulillah parce que denasili ye tɔgɔ sɔrɔ n y'a d'ale la atelier bɛ n bolo a mɛnna mais denasili dayɛlɛlen ka créer k'a tɔgɔ d'ale la ɲinan y'a san 6 ye machallah voilà donc n bɛ se k'a fɔ n ye hɛrɛ caman sɔrɔ a kɔnɔ n mana ko kɛ cogo cogo ni sɛgɛn bɔla mais hɛrɛ fana bɛ na bon alhamdulillah bi n bɛ ala fo k'a barikada kosɛbɛ denasili ko la an ye marché dɔw sɔrɔ kɔfɛlaw la Bamakɔ kɔnɔ yan fana ça va an bɛ ala fo k'a barikada n ka foli belebeleba ye Majisa TV mɔgɔw yɛrɛ ye surtout
Madame Sari nga foli bi kosɛbɛ donc n'o bɔla la n ka clienti bɛɛ fo ani n ka client jamana kɔnɔ jamana kɔ kan Congo Faransi Mali kɔnɔ yɛrɛ Abidjan Dakar n ka client bɛ fan n'u b'u to yen ka commande passer an bolo an ka foli b'u ye n'o bɔla n ka association ni n ka fans club bɛ Kucala n ma ɲinɛ o kɔ n ka foli belebeleba b'u ye foyi tɛ ne bolo foli kɔ n content na aw yɛrɛ ka nali la kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment m'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin caya kosɛbɛ voilà n'an bɛ ɲɔgɔn ye tuguni Ala k'o fana kɛ hɛrɛ belebeleba ye donc an bɛ foli belebeleba an b'a bila Atu yɛrɛ ye Dynasty promotrice do donc an bɛ foli bila Atu a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye a n'a ka clientèle bɛɛ lajɛlen parce que n'i ko Atu i b'a fɔ a ka client n'i ko Atu i b'a fɔ a ka baarakɛlaw n'i ko Atu i b'a fɔ a ka famille cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn an bɛ foli bila o bɛɛ lajɛlen ye donc Atu merci beaucoup a diyara anw fana ye ka na i fɛ yen nɔ ka n'i ka baara in ta k'a jira k'a jɛsɛn an ka jabaranin kan pour que mɔgɔ caman bɛ dibi la bi bi na muso ka côté olu fana ka bɔ dibi la u ka kɛ comme e ɲɔgɔn si k'e ladege donc o de tun ye an ka bi émission ye an bɛ a fɔ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ jamana kɔ kan aw k'an bɛ émission wɛrɛ sigi da wɛrɛ na a sɔnna a ma bye bye restez sur Maïcha TV la télé qui fait du bonheur des femmes n'est-ce pas Atu? Oui, bien sûr. Merci. Kere atuga wula akaw dege parli nyumana akaw dege misoro siri chola akaw dege kumakan dumana no kera ibe passe sa kabi araye de musonu ndauti doke ubi bla doke la ko suranyele o mona bla doke la ko aba buruja ko ala ye feminge mami ye iba buruja ko muna ala de ya kayire kola wala de sarama Muhammad de inula juma mai kade inula kola wala de den cheneni kabi sharmantaru yedo kelagaro ye lagaro matoko nisimi bato ba nibe ka koroni taga ayire taga de be kuluba wo kare iye atuga ku iyama lagare atuga ku iyama lagare atuga ku iyama Demusoni cheni atuga ku iyama Demusoni salama atuga ku iyama Atumaso fadento duma Atumaso neka fadento ma Atudeko alete fadento du Munede fadento Ako faden kumade fadento Munede fadento Nyogo koni ya defa dento iye atujo sarama atunyumado iye atujo daula atujo lidujo atugo katefa dento du atuga uko katifa dento du maraka ko katefa dento du munede fa dento fade kumade fa dento atu Munede fa dentro Nyogo nkoni nyanyo fa dentro te Munekera fa dentro Atu Nyonju yanyo fa dentro kumate Iye sangajo daula kele bagajo Iye atujo daula kele bagajo te Ae fala nekala karela Ae fara kuchala kaukana kamala Aye fara bamako kauka didengkisela Aye fara bamako kauka bunteni kumela Iye daula kele bagajo te Sangajo Sanga keleba jo Maisha TV ko kulu te fa de gelefe munene fa de nyae barake balia nyo fa de nyatewa munene fa de nyae Maisha TV kite me nyona unye nyo fa de nyate kible nyona unye nyona fa de nyate Maisha TV yo Nibi Maisha TV jena muso befu Iye daula jo Maisha keleba ajote Maisha ta TV jo TV keleba ajote Agana Maisha TV keleba